Halo guys, welcome back to video sharing belajarku. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga kita semua sehat selalu. Nah, sekarang kita akan masuk ke skill yang baru, skill 44, Distinguish Possessive Adjectives and Pronouns. Jadi kita masih membicarakan seputar pronouns atau kata ganti. Nah, sekarang fokusnya kita adalah di possessive adjectives dan possessive pronouns. Apa sih bedanya possessive adjectives dengan possessive pronouns? Nah, kira-kira apa nih perbedaannya teman-teman? Sebenarnya aku yakin teman-teman sudah pernah belajar ini ya, dan sudah tahu possessive adjectives itu seperti apa, possessive pronouns itu seperti apa gitu ya. Nah, di sini kita ya belajar bareng. Siapa tahu ada hal-hal baru yang bisa kita temukan gitu ya. Nah, jadi possessive adjectives and pronouns both show who or what owns a noun. Jadi mau possessive adjectives ataupun possessive pronouns itu sama-sama menunjukkan siapa atau apa yang memiliki sebuah kata benda gitu ya. Dengan kata lain, possessive itu ya kepemilikan, tapi ada perbedaan antara adjectives dan pronouns. Jadi kalau possessive adjectives ini sekilas aja ya teman-teman. Kalau possessive adjectives itu berarti nanti kita menggunakan kepemilikannya masih diikuti oleh kata benda. Karena adjectives itu kan tidak bisa berdiri sendiri ya. Sedangkan possessive pronouns itu kan sudah pronoun, kata ganti. Jadi kita tidak membutuhkan kata benda lagi setelah menggunakan possessive pronouns-nya. However, possessive adjectives and possessive pronouns do not have the same function, and these two kinds of possessives can be confused on the TOEFL test. Jadi, sekali lagi, possessive adjectives dengan possessive pronouns itu berbeda ya teman-teman. Walaupun sama-sama menunjukkan kepemilikan, tapi fungsinya beda. Nanti kalau kita pakai possessive adjectives, kita masih butuh kata benda. Kalau pakai possessive pronouns, itu kita tidak memerlukan kata benda lagi. A possessive adjective describes a noun. It must be accompanied by a noun. Ini yang tadi aku sampaikan ya. Bahwasanya kalau pakai possessive adjective itu harus ada kata benda. Jadi masih butuh kata benda. Sedangkan possessive pronoun takes the place of a noun. Jadi dia sudah menggantikan kata bendanya. Jadi tidak perlu pakai kata benda lagi. It cannot be accompanied by a noun. Sekarang kita lihat contohnya. They lend me their book. Ini possessive adjective. Kenapa? Karena kata their-nya ini masih membutuhkan kata benda book. Gitu ya teman-teman, ini possessive adjective. They lend me theirs. Nah kalau yang ini disebut dengan possessive pronoun. Artinya kata ganti kepemilikan. Jadi sudah tidak membutuhkan kata benda lagi. Karena sudah pakai kata ganti, pronouns. Seperti itu ya. Notice that in the first example, the possessive adjective there is accompanied by the noun book. Sedangkan di contoh yang kedua, possessive pronoun theirs itu tidak ditemani oleh kata benda. Nah, sampai di sini cukup jelas ya, teman-teman, perbedaan antara possessive adjective dan possessive pronoun. Jadi walaupun sama-sama menunjukkan kepemilikan, tapi kalau adjective masih butuh kata benda. Kalau possessive pronoun itu yang tidak memerlukan kata benda lagi. Nah, sekarang kita akan lanjut dengan halaman berikutnya. These examples show the types of errors that are possible with possessive adjectives and possessive pronouns on the TOEFL test. Sekarang kita akan belajar contoh yang salah ya. Kita lihat contoh yang salah seperti apa. Each morning they read their newspapers. Could you give me your... Nah, jadi ini penggunaannya yang kurang tepat ya. Kalau theirs itu kan harusnya possessive pronoun. Tapi kalau possessive pronoun itu kan harusnya tidak perlu pakai kata benda lagi. Tapi di sini masih ada kata benda newspaper. Itu yang bikin salah. Lalu your itu kan possessive adjective. Your apa gitu kan, kurang. I'm yours. Kalau I'm yours itu jelas ya. Nah misalnya simpelnya begini teman-teman. Kalau misalnya kita bilang I am your love gitu kan. Berarti kalau misalnya pakai possessive pronoun I am yours gitu. Nah jadi ini sudah tidak pakai kata benda lagi, itu possessive pronoun. Kalau yang ini namanya possessive adjective. Makanya di sini pakai your, itu salah. Kenapa? Ya, your apa? Jadi kurang ya. In the verse example, possessive pronoun theirs itu salah. Kenapa? Karena dia ditemani oleh kata benda newspaper. Dan possessive pronoun tidak bisa ditemani oleh kata benda.
Nah, possessive adjective there is needed. Jadi harusnya their newspapers, bukan theirs. Kalau theirs itu possessive pronouns. Kalau possessive adjectivenya pakai their, tanpa S. In the second example, the possessive adjective your is incorrect karena apa? Karena tidak ada kata bendanya. Jadi harusnya pakai kata benda apa? Nah, must be accompanied by a noun. Jadi bisa diganti pakai yours, langsung ke possessive pronoun. Atau ditambahkan kata benda yang lain, misalnya apa? Could you give me your notes? Misalnya catatanmu gitu, misal ya contoh. Nah, jadi walaupun sama-sama possessive kepemilikan, tapi berbeda penggunaannya ya. Kalau possessive adjectives butuh kata benda, kalau possessive pronouns tidak membutuhkan kata benda. Sekarang kita lihat tabelnya. Nah, di sini jelas ya, teman-teman, perbedaan antara possessive adjectives dengan possessive pronoun. Kalau milikku pakai my, nanti ditambahkan kata bendanya apa, your kata bendanya apa, his, her, its, our, their, ini harus ada kata benda yang mengikuti gitu ya. Sedangkan possessive pronouns itu tidak membutuhkan kata benda. Mine, yours, his, hers, kalau its gak ada, ours, theirs. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi, kalau possessive adjective must be accompanied by a noun, harus pakai kata benda. Kalau possessive pronoun itu tidak membutuhkan kata benda lagi. Itu perbedaannya. Jadi simple sekali. Tinggal dilihat kita pakainya apa, possessive adjectives atau possessive pronouns. Kalau pakai possessive adjectives berarti harus diikuti kata benda. Kalau pakai possessive pronoun, we don't need nouns. Kita nggak butuh kata benda. Semoga cukup jelas sampai di sini. Sekarang kita langsung aja kerjakan latihan soalnya. Oke, sekarang kita lihat contohnya dulu sebelum kita bahas bersama soalnya. Number 1, if she borrows your coat, then you should be able to borrow her. Nah, ini kan harusnya diikuti kata benda apa gitu ya, karena her itu adalah possessive adjective. Atau bisa langsung diganti pakai hers misalnya. Nah, jadi opsinya entah mau ditambahkan kata benda atau bisa langsung diganti pakai possessive pronoun. Makanya nomor 1 salah. Lalu yang kedua, each pot and pan in her kitchen has its own place on the shelf. Sudah benar ya, teman-teman. Her di sini diikuti kata benda kitchen. Lalu its ada own place juga sudah diikuti oleh kata benda. Jadi nomor 2 benar. Bagaimana dengan nomor 3? Mary and Mark invited their parents to see their new apartment. Kalau yang their new apartment itu sudah benar ya, karena their-nya kan possessive adjective ya. Dia aku singkat PA berarti possessive adjective ya, teman-teman. Kalau PP berarti dia possessive pronoun ya. Nah, sedangkan theirs ini kan possessive pronoun. Nah, jadi seharusnya bisa diganti S-nya ini dihilangkan jadi invited their parents misalnya, atau parents-nya yang dihilangkan. Ya antara itulah pokoknya ya. Nah, jadi nomor 3 salah ya teman-teman. Sekarang kita ke nomor 4. Number 4, when my roommate paid her half of the rent, I paid mine. Di sini ada my roommate, her half of the rent, sama I paid mine. Nah, ini mine kan jelas dia pakai possessive pronoun. Jadi setelahnya nggak pakai kata benda. Kalau her di sini kan possessive adjective ya. Ini juga possessive adjective di mana harus pakai kata benda, harus diikuti kata benda. Jadi nomor 4 sudah benar. Number 5, all students need to bring their own pencils and ensure sheets to the exam. Theirs itu kan possessive pronoun ya, teman-teman. Own pencils ada kata benda. Jadi kalau pakai pronoun seharusnya tidak perlu pakai kata benda lagi. Atau kita bisa hilangkan S-nya, their own pencil. Jadi biar jadi possessive adjective gitu ya. Jadi nomor 5 salah. Nomor 6, all her secretaries are working late tonight to finish her report. Her secretaries sama her report. Ini kan possessive adjective. Ada kata benda report. Ini possessive adjective, ada kata benda secretaries. Jadi sudah benar. Karena kalau possessive adjective itu harus diikuti oleh kata benda. Nomor 7, the horse trotting around the track won its race a few minutes ago. Jadi its race, ini ada possessive adjective plus ada kata benda race. Jadi nomor 7 sudah benar juga. Number 8, before the report is finalized,
The information in their notes and our. Their notes-nya benar nih. Tapi our-nya yang salah ya. Their notes itu kan possessive adjective. Ada kata benda notes di sini. Our itu kan possessive adjective. Harusnya ada kata bendanya. Atau kita bisa langsung ganti pakai possessive pronoun. Misalnya apa ya? Ours. Langsung diganti aja gitu ya. Jadi nomor 8 dia salah. Nomor 9. She worked all day cooking food and making decorations for her son's birthday party. Jadi ini ada possessive adjective, terus ada kata bendanya, son's birthday party. Jadi sudah benar. What about the last one? The weather in the mountains this weekend will be extremely cold, so please take yours heavy jackets. Harusnya take your heavy jacket gitu ya, karena yours itu kan possessive pronoun. Kalau possessive pronoun harusnya nggak butuh kata benda. Karena di sini ada kata bendanya, berarti kita bisa hilangkan s-nya jadi your heavy jackets. So number 10 is incorrect. Bagaimana teman-teman? Semudah itu gitu ya. Jadi ini sebetulnya materi yang cukup simple karena kita pernah belajar ini, aku yakin teman-teman pernah belajar. Ini salah satu materi dasar juga ya dalam bahasa Inggris. Jadi teman-teman pasti juga sudah cukup familiar mengenal possessive adjectives and possessive pronouns. Jadi kita hanya ya belajar kembali aja, mengulang gitu ya. Semoga cukup jelas sampai di sini. Jika ada salah dan kurangnya, mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan, saran, dan kritik, boleh tulis di kolom komentar. Thanks for watching and thanks for all your supports. Don't forget to share, like, and subscribe. See you on the next video. Bye-bye.